कुर्वन्तु सन्मङ्गलम्। सम्यक् दर्शनबोधवृत्तममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्तिश्रीनगराधिनाथजिनकोपवैभवप्रदम्। धर्मसुप्तिसुधाब्ज चैत्यमखिलं चैतालयं श्रालयम् प्रोक्तं चतुर्विधं चतुर्विधममे कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु सन्मङ्गलम्। कैलासे वृषभस्य निर्वृतिमही वीरस्य पावापुरे चम्पाया वसुपूज्य सचिनपदे सम्मेदशैलेर्हताम्। शेषानामपि योजयन्त शिखरे नेमेश्वर सारतो निर्वाणामनय प्रसिद्ध विभवा कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु सन्मङ्गलम्। यो गर्भावतरोत्सवो भगवता जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो य कैवल्यज्ञानभाक्। य कैवल्यपरो प्रवेश महिमा सम्पादित स्वर्गिभिः कल्याणानि चितानि पञ्च सततं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु सन्मङ्गलम्। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्करं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियास्तीर्थङ्कराणामुषः। हे शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजने धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते विपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु सन्मङ्गलम्। अरिहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाच सिद्धीश्वरा आचार्या जिनशासनो नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धान्त सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पञ्चेते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु सन्मङ्गलम्। सम्यक् दर्शनबोधवृत्तममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्तिश्रीनगराधिनाथजिनकोपवैभवप्रदम्। धर्मसुप्तिसुधाब्ज चैत्यमखिलं चैतालयं श्रालयम् प्रोक्तं चतुर्विधं चतुर्विधममे कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु सन्मङ्गलम्। कैलासे वृषभस्य निर्वृतिमही वीरस्य पावापुरे चम्पाया वसुपूज्य सचिनपदे सम्मेदशैलेर्हताम्। शेषानामपि योजयन्त शिखरे